असम में बसे आदिवासी लोगों की ज्वलंत समस्या का समाधान अब तक नहीं हो सका है। यहाँ तक कि आज भी आदिवासी लोगों के जनजातिकरण की प्रक्रिया कार्यान्वित नहीं हो पाई है। इस संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति सहित केंद्र सरकार के कई प्रतिनिधियों ने आदिवासी 36 अनुसूचित जनजाति ऐक्यू मंच का एक प्रतिनिधि दल मिल चुका है। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और स्मारक पत्र सौंपने के साथ साथ जनजाति मामलों के मंत्री दुर्गादास उइके से भी मिलकर संगठन ने इस विषय से अवगत कराया। इसलिए आज संगठन ने मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को उजागर किया है। उल्लेखनीय है कि असम में बसे आदिवासी लोगों को भूमि पट्टा प्रदान करना और जनजातिकरण सुनिश्चित करना संगठन के नेतृत्व की प्रमुख आदिवासी 36 अनुसूचित जनजाति ऐक्यू मंच के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बानेश्वर मिर्धा के नेतृत्व में तथा संगठन के महासचिव कैलाश बाबर, केंद्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन डांग, संगठन की सक्रिय महिला उपाध्यक्ष जूली भूमिज, अखिल असम आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय नेता नवाज वारला समेत अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि नई दिल्ली गए थे। इस संदर्भ में आज टेकियाजुली में डॉक्टर बानेश्वर मिर्धा ने मीडिया के समक्ष महत्वपूर्ण टिप्पणी प्रस्तुत की। प्रथमे जोहार संबाद माध्यमेदी असमवासी तथा आदिवासी समाजक जोहार तथा नमस्कार जानाइछो। तो जो 31 আগষ্ট तारिखे दिल्ली एटा सजाती दल गई आदिवासी 37 अनुसूचित जनजाति ऐक्य मंच और आमार आदिवासी अन्य संगठन आशा और अन्य आनुषंगिक जी संगठन आसे संगठन लई सजाती दल गई और पोनप्रथमे सजाती दल गई आमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृहमंत्री अमित शाह डांगरियाक और आमार जनजाति परिक्रमा मंत्री जुएल ओरांग डांगरियाक और लगते आमार दुर्गादास उइंकी साक्षात करिছিলো। साक्षात करी स्मारक पत्र प्रदान करिছিলো और लगते आलोचना सकलोৱে मिलित হৈছিলো जे जनजाति समस्याটো की कारण इमान पलम হৈছে। तो সেই সম্পর্কে आमार किछुमान मत विनिमय हल और लगते जनजाति सम्पर्कत भारत सरकारक एटाই अनुरोध जानाइছো जे 2014 चনৰ পৰা তেখেতসকলে আমাৰ जनजाति समस्याটো समाधान কৰিবৰ কাৰণে प्रतिश्रुति केवल দি আছে আৰু प्रतिश्रुति কৰি দি আজি 10 বছৰ কাৰ্যকাল তেওঁলোকে সম্পন্ন কৰি আছে। তাৰ পিছত আমাৰ অসম চৰকাৰেও आदिवासी हिसापे स्वीकृति प्रदान কৰিছে। অসম যেটো নেকি शांति आदिवासी शांति जो चुक्ति से चुक्तिर मध्य आदिवासी स्वीकृति जो प्रदान प्रदान करार पिछतो आजिलैके समस्या तेने पेलाई रखिसे। तो সেই ক্ষেত্ৰত अलग क्षोभित হৈছো और विरोध करिছো जाते सरकारे এই समस्या अति सोनकाले समाधान करे। 2026 चन जो नेকি विधानसभा निर्वाचन आহি আছে সেই विधानसभा निर्वाचन जनजाति समस्या जाते शासकीय दलर इस्तार थकिब नालागे तार कारण माने असम सरकार तथा बीजेपी सरकारक दाबी जनाइছো। सर्वप्रथमे नमस्कार जनाइছো, जोहार जनाइছো और जुआ 31 तारिखे एटा सजाती दल दिल्ली रावना होइছিলো। सदौसम आदिवासी छात्र सन्था आशार लगते आदिवासी 36 अनुसूचित जनजाति ऐक्य मंचर विषयबबीया लगते आमार आदिवासी विभिन्न समाजर सभापति सम्पादक लगत विशेषके जनजातिकरण आदिवासी जनजातिकरण দিব লাগে ইয়াক লৈ विभिन्न दफ्तरत भ्रमण करिছিলো और जनजाति परिक्रमा मंत्री जुएल ओरांग लगते राजिक जनजाति परिक्रमा मंत्री दुर्गादास उइके डांगरियाक लग धरिছিলো। लगते आमार राष्ट्रीय जनजाति आमार आयोगर जी अध्यक्ष आछे चेयरमैन आछे तेखेतসকলৰ লগত आलोचनात मिलित হৈছিলো और जनजाति सम्पर्के एतिया की पर्याय आछे সেই বিষয়ে आलाप आलोचना करिছিলো और तेखेतসকলৰ आलाप आलोचनार পৰা आमार एटा कथा स्पष्ट হৈছে जे जेतियाলৈকে অসম सरकारे जेतियाলৈके অসমৰ পৰা
রিপোর্ট বা প্রতিবেদন দিল্লীলৈকে প্রেরণ নকৰে তেতিয়ালৈকে আমাৰ যি জনজাতিকৰণৰ যি সমস্যাটো সেই সমস্যাটো সেই একেদৰে স্থগিত হৈ থাকিব, হেং হৈ থাকিব। গতিকে আমি আজি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে আমি আদিবাসীসকলৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰক এইটোৱে অনুৰোধ জনাই আছো যাতে অতি সোনকালে আমাৰ জনজাতিকৰণক লৈ অতি শীঘ্ৰে দিল্লীলৈ ৰিপোৰ্ট প্ৰদান কৰিব লাগে, প্ৰতিবেদন প্ৰদান কৰিব লাগে। যেহেতু 2019 চনৰ পৰা আমাৰ যিখন বিল ৰাজ্যসভাত ইতিমধ্যে পেন্ডিং হৈ আছে আৰু তাক লৈ আমি চিন্তিত আছো। যেহেতু আমি বহুত দিনৰ পৰা আমি সংগ্ৰাম কৰি আছো আদিবাসীসকলৰ জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বহুতবাৰ আমাক কেৱল নিৰ্বাচনৰ আগতহে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হয়। নিৰ্বাচনৰ সময়ত কিছু জনজাতিকৰণৰ কাম হয়, তাৰপিছত নিৰ্বাচন শেষ হৈ যোৱাৰ লগে লগে জনজাতিকৰণৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাটো পেন্ডিং হৈ থাকে বা তাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা নহয়। গতিকে আমি এইবাৰ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে অসমৰ সকলো আদিবাসী জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো যে অতি শীঘ্ৰে আমাক জনজাতিকৰণৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে। আৰু যেহেতু আমাৰ যোৱা কেইদিনমান আগত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা জানি শক্তিৰ লগতে প্ৰমাণ পত্ৰৰ এটা বৈঠকত মিলিত হৈছিলে আৰু আমি বিচাৰিছো যেহেতু আমাক 2000 যেতিয়া আমাৰ আদিবাসী একতকৰণ হল তেতিয়া আদিবাসী জাতি হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হল বুলি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে। আৰু সেই অনুসৰি যেতিয়ালৈকে আমাৰ আদিবাসীৰ নামত প্ৰমাণ পত্ৰটো প্ৰেৰণ কৰা নহয় তেতিয়ালৈকে আমি যে আদিবাসী হিচাপে অসমত আমি স্বীকৃতি পাইছো সেই স্বীকৃতিটো প্ৰমাণ নহয়। গতিকে অতি শীঘ্ৰে যদি আদিবাসী জাতি যদি অসমত স্বীকৃতি জাতি হিচাপে যদি প্ৰদান কৰা হৈছে গতিকে আমাৰ পৰিচয় পত্ৰসমূহ আদিবাসী হিচাপে দিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাই আছো।